iyang gihatag ang gahom ni ini nga simbahan. Kontrolado na ang simbahan ni ini. Ug unya ang gobyerno usab igsoon, political power o church power gibutang na diha sa Bishop of Rome. Kanus akini igsoon nga nahimo kining sikat nga simbahan nga way nakababag kaniya. Pinadag 35 na gingon, 42 ka mga bulan ang paghawod niini nga simbahan. Sa tagna unang usa ka adlaw, usa ka tuig. Busa 42 ka bulan, i-multiply nato, i-times nato 30 days kada bulan, equals 1,260 days or 1,260 years. Mao ni ang paghawod igsoon, 1260 ka mga tuig. Naghawod kini nga simbahan, politically o ecclesiastically. Ano yung igsoon ang pagkwenta? Ang Papa sa Roma na himong gamhanan nga wa na'y makasupat. Kay gipaluyuhan sa emperador sa Roma. Gideklarar na nga siya mo'y pangulo sa tanang mga simbahan. Kano sa nagsugod? 538 AD. Apan, sa 1798, napakgang ang iyang gahom. Napakgang iyang gahom. Nga naman, si Napoleon Bonaparte, gisugo si General Berthier, ipadakop si Pope Pius VI. Kaya nga naman, nag-exercise of political power. Kung ecclesiastical power lang, di siya hilabtan ni Napoleon Bonaparte. Apan di man i-surrender ni Papa Pio Ikaunum. Di man i-surrender ang political power. Subusa, gibilanggo siya. 1798. So, ang 1798, i-minus na to, ang 538 nga mo'y pagsugod sa pagsikat sa mga simbahan, 1,260 years. Igsoon. Unsa may natabo sulod sa 1260 ka mga tuig. Dugo mi banaw. Kay ni mo dawat sa mga simbahan nga doktrina patyon. Mo kini igsoon ang paghari sa Papa sa Roma nga mo'y nagdala sa Roman Catholic Church. Mao natuman ang tagda sa Pedag Trisides nga nagingon. Siya nga nagbilanggo sa mga tao, pagbilanggo no usab. Iyang gipamatay ang mga tao, gipangbilanggo niya ang mga tao, karon siya na mao gibilanggo ni Napoleon Bonaparte. Nabilanggo na. Apan igsoon, ang tagda nagpadayon, Pedag Trisides, nga usa sa mga ulo may samad nga daw ikamatay. Apan ang samad nga ikamatay na ayo. Unsa maning samad nga daw ikamatay. Mao kini ang 1798 AD nga si Papa Pio nga Ikaunom giaristo ni General Berthier. Samad nga daw ikamatay. Ug unya ang mga gahom sa unang mananap diha sa presensya nga maoy nagahimo sa mga katawhan diha sa yuta nga nagapuyo, nagasimba sa unang mananap nga mapintas. Kansang samad daw ikamatay apan naayo. Unsa kuno ang samad nga daw ikamatay og naayo? Nasamad ang simbahan 1798. Nabilanggo ang Papa sa Roma. Apan nagyon din ang samad nga daw ikamatay naayo. Kanus sa man February 11, 1925. Si Cardinal Gaspari ug si Benito Mussolini sa Italia, diktador, naghimo og Treaty of Lateran Treaty of Lateran nga ang gahom gibalik ngadto sa Papa sa Roma. Unya ang Vatican gideclare nga separate og independent city-state. Igsoon, nabalik. Natuman ang gingon ang samad nga daw ikamatay naayo. Daw ikamatay 1798. Hapan sa 1925, igsoon, naayo ang samad. Nabalik ang gahom sa simbahan. Karon igsoon ang Papa sa Roma. Bisag asa, welcome sa mga nasod. Bisag dili Christian nga nasod, welcome siya. Siya rin tao sa tibok kalibutan
nga magatapok sa milyon ka mga tao matag bisita. Ha? Kanang inyo masikat ka mga artista, mga singers, wala na sa kumingking. Ang maabot ra nila 80,000 ang mutanaw sa ilang concert. Pinakadagan 80,000. Pero igsoon kinimpapa sa Roma, matag bisita, minilyon ka mga tao na ayo ang samad nga daw ikamatay. Gani na ito, June 6, 2012, kapin sa 15,000 ka mga tao nga naminaw dito sa Peter Square sa Roma, naminaw sa sermon ni St. Benedict. Unsa may sermon ng adlawng Domingo, mga adlaw sa Ginoo. Nga ang mga pamilya kinahanglan nga ilang igasto ang adlaw nga Domingo alang sa Dios. Kay adlaw kini sa Ginoo. Igsoon, kung didto kita mo tampo sa adlawng Domingo, atong giproteksyonan ang tawhanon nga gahom ug kagawasan. Kapan ang sinulat ni Ellen G. White nagingon nga kung atong dipinsahan ang Domingo, maghatod kini kanato nga bisag kinsa nga magpasidungog sa Biblia sa adlaw ipapawlay sumala sa Biblia, sila pagkatawgon mga kaaway sa Dios. Igsoon, kadtong mga nagdipinsa sa Domingo, mahimong kaaway sa nagbantay sa adlawng Sabado. Kailang iakusar sila nga kining nagbantay sa adlawng Sabado, mga kaaway kini sa balaod ug sa kalinaw. Ug ang magbalantay sa igpapahulay, igaakusar sila nga ilang gilapas ang kasuguan sa tao ug sa maayong pamatasan. Ug ilang pagabasulon ang kasuko sa Dios nga nabukos kalibutan tungod nining mga nagbantay sa Sabado. Muning ni ay kastigo sa Dios. Unya, iakusar nila ang mga tao nga nagmatinud-anon ngadto sa Dios. Ug ang mga bakakon ng mga pastor magasulti sa ilang mga simbahan nga ang Dios gusto gayud nga mutuman ang tao sa gobyerno ug ang mga tao pagasugoon nga kinahanglan mo abide sila sa panggobyerno kay kung dili sila pagahukman sa korte nga sila nakasala. Karon ikson gi-classify sa atong lison. Ang mananap nga mapintas gikan kini sa dagat. Muna gitawag usa siya ka mananap nga gikan sa dagat. Apan ang ikaduhang mananap wala magikan sa dagat, gikan sa yuta. Ang dagat igsoon simbolo sa mga katawhan. Busa manap nga mapintas migula gikan sa duot nga mga katawhan. Apan ikaduhang mananap mahimo kining lig-on kung ang unang mananap magakahina na ang iyang gahom. Ayaw mo kalimot ang unang mananap Catholic Church. Okay? Kung muhina na gani ni mo'y pagkusog sa ikaduhang mananap nga gikan sa yuta. Pinarek 13:5. Og unya igsoon sumala sa kasaysayan. Kining mananap nga gikan sa yuta. Mibuto gikan sa yuta. Sa ato pa, dili daghan mga tao ang iyang gigikanan. Nakabaton og gahom mga kaigsunan. Diha duol sa 1798. Nga naman, ang ikaduhang mananap mao ang Amerika igsoon gikan sa yuta. Bidako kini nga nasud pagsugod ug unya nahimo siyang independente gikan sa Britanya. Kano sa natabo 1776. Kano sa naluya ang simbahan 1798. Mao nga inikaluya sa unang simbahan sa mananap nga mapitas mukusog kining ikaduhang mananap. Busa niya 1776 nakabaton og independensya ang Amerika gikan sa Great Britain.
Ug unya sa 1789, ang Amerika may adaptar sa konstitusyon 1789. Ug unya sa nagkakadapos paingon sa 1806 ang Amerika maunay gamhanan nga nasod sa tibok nga kalibutan. Busa kining ikaduhang nga mananap nga mao ang Amerika. Adunay duha ka mga sungay sama sa nating karnero. Apan ang sinultian dragon. Ang unang mananap adunay say iyang mga sungay. Apan sa mga sungay igsoon adunay korona. Busa katong unang mananap igsoon dunay ginharian. Dunay ginharian. Apan kini kaduhang mananap igsoon sungay pero walay korona. Nagpasabot nga dili kini ginharian og ang nagdumala dili hari. Mao nga Amerika igsoon may kagawasan sa relihiyon. Gihatag sa tao kung unsa ang ilang pagtulunan, unsa ilang gusto. O gano'n ay balaod sa Amerika nagprotehir sa kagawasan sa relihiyon sa tao. O kiniigson nga kagawasan sa relihiyon nakatabang sa Amerika nga nakahimo nga kusgan ang maong nasod. Panhinahina igsoon ang Amerika mo tubo makusgan. O gunya dili madugay may sama siya sa nating karnero. Apan ang iyang sinultian daw sama sa mananap nga mapintas. Busa sa pinag 13-12 ang Amerika, mananap nga gikan sa yuta, mugamit sa tanang mga gahom. Gahom gikan sa unang mananap nga mapintas nga maong Vatican. O makig-alalay kini. O moabot ang panahon nga ang Amerika isalikway ang religious freedom. Daw igsoon mo ingon ta imposible, pero tanaw na to. Tanaw na to. Kay gusto sa Amerika nga ang tanang mga tao muyokbo sa unang mananap ng Vatican. Pinadyan 13-12. Busa ang Amerika igsoon iyang padakon kining unang mananap nga nag-angkon nga siya Diyos. Peke nga Diyos mga kaigsunan. Mao kini ang simbolo mga kaigsunan. False God is a symbol for the church and the government. Unsa man ay kining peke nga Diyos. Mao kini ang nag-combine sa simbahan o gobyerno nga kagamanan nga nausa na. Moabot ang panahon nga ang Amerika. Muna ang magadala sa rinda nga maoy magatawag sa tanang mga katawhan nga didto sila muyukbo sa unang mananap nga mapintas. Nga maoy nagunit sa simbahan o pritikanong gahom. Mao ni ang piki nga Diyos mga kaigsunan. Matutas pagtapos. Igsoon ang mga ilhanan sa mga panahon. Nagasulti ka nato nga dool na matapos ang kalibutan. Sa dili pa mobalik si Gunisos, moabot ang mangilad makalilisang nga panghitabo sa kalibutan ug ang mga katawhan sa Dios pagalutuson. Ang katapusang limbong sayaw ug yang kusog, iyan ang iladlad mga kaigsoon nining kalibutan na. Ug ang dragon ug ang yawa magagamit sa politikano ug simbahanong gahom nga mausa kini aron maimplementar ang plano niini. Mao nga ang unang mananap nga mapintas nga mong Vatican makigkumbuya sa mananap gikan sa yuta nga mong Amerika sumala sa Benedict XIII. Ug kung makumplito na ang alyansa ng duha ka gahom Vatican ug Amerika mga kaigsunan, implementar na nga ipadawat na pinaagi sa pagpamugos ang marka sa mananap nga mapintas. Sa diya ang ipugos na ang Domingo pagpadawat, ang Domingo na himunang marka sa mananap nga mapintas. Dayon mabot ang palisiya nga walay magkapalit ug walay magkabaligya. Gawas kung sila mudawat nining igpapahulay nga Domingo
nga marka sa manap nga mapintas. Ug bisag kinsa nga dili mo dawat nini, sila pagkapatyon. Sumala sa Pedagtrisi. Karon mo adto tas practical application. Busa igsoon, wala pa may lutos karon. Sugda nato ang pagbarog sa kamaturan. Dili ta mairog sa atong baruganan. Di nato isakripisyo ang atong pag-alakad. Labi na ang adlaw ipapahulay. Dili nato ibaylo. Di nato ibaylo sa mga board exams. Di nato ibaylo sa mga trabaho. Di nato ibaylo sa atong mga promosyon. Di nato ibaylo sa atong mga pagpanginabuhi. Kay kung atong ibaylo karon, pag ipamugos na ang marka sa manap mga mapintas, di ta makabarog igsoon. Mahimutang masayon mo yukbo ni anang panahon. Busa samtang wala pay lutos, iisa na to ang bandila sa atong Diyos. Ato kining barugan igsoon si Ginoong Hesus nga takos nga atong simbahon kay ang adlaw papahulay nagatudlo kanato sa pagsimba ngadto kaniya. Igsoon aniana kanato ang dili malalis nga padagkabangi. Mabut na sa dili madugay ang pagpamugos niini sa mga katawan sa Dios. Ako tapuson. Gamay lang nasugilan. Either true or not, pero nata eleksyon nga makuha. Ang mong istorya na gingon, mayo sa katao nga nitungtong na stulay nga habog kay buluksong. Daganang ni sulay pagkumbisir, ay glukso. Di ginbuto ang tao. Hangtod, niabot ang usa ka pastor nga nagsakay og kotse. Niyon, nangutan ako sa hitabo. Ingon naman tao, naitaw nga mulukso. Sige, ako na lang mantigo. Kaya kini nga pastor, maini mo tambang. Yang gidual. Sir, usa may problema. Wa mo ilabot, ako rin. Sir, pwede man nato may istorya na wala, ako wa na ko'y paglaom. Wala na ko'y paglaom. Sir, unsa may din tabo nimo, imong pamilya, gibiyaan ba ka? Isa wala. Imong mga anak, gisalikway ba ka? Wala. Pero yung nagikapoy na ko ng kalibutan na. Wa na ko'y paglaom ng kalibutan na. Maot na akong kaduganan. Yung ng pastor, wa magpailang na siya pastor. Yung nga naman di ay. Siya nakapatay na kog 5 ka mga tao. Ngano imo manggipatay? Imo nagdebate me. Mupatuo man gyud sila nga na Dios. Nya ako kay di man kumutuo nga doon na Dios. So ako silang gipatay. Tanaw na itong makatabang may Diyos, wa man lagi makatabang. 5 na kabuka akong gipatay ni Ana. Kay mo mugos magyud sila. Dahil nangutana ang katong may suicide. Nangutana sa pastor. Ngawa magpaila nga pastor. Ingon niya, ikaw, mutuog kag Diyos? Gipangutana ang pastor. Mutuog kag Diyos? Hinumduming nga, kinitawanan, 5 na ang gipatay. Sa mga tao, di mutuog Diyos. Sa mga tao nga mutuog Diyos. So, isa ikaw, mutuog kag Diyos? Ingon ang mga pastor, ngawa ang magpaila siya. Aw kaniya to, gatuo man ko. Pero karon wala nang kumutuo. Igsoon kamuna ang mukuhag kutlo ni Ana. Unsa ang leksyon nga atong makuha? Ayaw ninyong ibaylo ang inyong pag-alagad. Mubarog kita. Ang atong tatak sa atong pag-alagad adlaw igpapawlay nga gihatag sa atong Ginoo. Di nato ni bulingan. Ampingan kini nato. Ato kining pagabantayan sa bisag unsay may tabo sa atong panginabuhi, unsay may tabo sa atong promosyon, unsay may tabo sa atong trabaho, unsay may tabo sa atong application sa trabaho. Mubarog ta igsoon. Kay kung di ta makabarog karon, unsaon na to barog kung ang marka sa manap nga mapintas implementar na mga kaigsunan. Pagkapotas pagtapos. Salamat o Diyos.
Ngayon mong kaming gihatagan o kaliguan sa among pag-alagad. Liguna ang among pagtuo nga kami magkabarog. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.